झियो एट तो से आसिले नाथे एना को अरे नाथे हल झियो चिन्हिलु तो हाँ मौसा यही जनक चूड़ा माणक ओहो अरे नाथे तू जलखिया गंटे पठेइथलु झियो हाते तुम तो अधा रास्ता भेट बाटे हेलो अच्छा कौन से तुम दोष कर छाड़ी के पड़े आस कहले से कहूँ चिन्ह न मौसा हाँ झियो सी तो मते चिन्ह नाहांती बोली कहउसंती हाँ मु टिके भल किना चिन्हई दउची चिन्ह देबू कहलु ताले कहलु एई तो कालिया कांच मालिया काली बाजुथिला बंसी आज बिना खंडे बजाइन दंडे भिक्षा मागी मागी जाऊ मौसा ए कालिया जोगी मोर लो मौसा ए कालिया जोगी आनंदे बजांती बीणा महुर चालीटी तांकर घर से झियो कौन कहला सुनिलो तो हां बाबा सुनिली हां ताल तारा मु उत्तर दउची ता उत्तर दबो कहलो ताले कहलो कहीं नरे नाई चाले थिरी थिरी सते कथा कहे केडे मजारे नाई मो एई पवन को पास बांधिबो बोलुची साग बुड़ अच्छे मजारे केउ दे तोराए नारी हे बाबा केउ दे कथा कहुथाए देखाई करी हे बाबा मते चिनी पिला हेलो झियो मौसा हे कहया कथा कोन की कहले मो स्त्री कोड हेबो ये को गां रो की को राज्य रो की को देश रो माने बहुत दूर उठेल दोसुती मौसा हाँ। आंक सेका सेई बाणपुर को मरिबाकू आसीथिले जे हाँ। मौसा माने कहले तोर जोगी आर साइरे अछि अच्छा अच्छा ताले बंची गलु ठाकुर को दया रे बंची गली ताले कोन भलो की परिचय दे परिबू परिचय अछि कहलु कहलु हां हां मल्ली 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 गछ रसी देउथिली जोगी कथा मोर मनरे पड़न्ते मरिबाकू कथा सुनी जाए मरिलो मौसा कथा सुनी जाए मौसा कथा कहू थाए देखाई करी मते न चिन्हिला परिबो हे नाथे से झियो कहू मैं हाथ धर के बाहा आइछि आंका साथे रे घर संसार करछि बाबा जेते अछि नाले मु छाडी देबी आज्ञा यार कोन भलो की परिचय उत्तर दे परिबो अजथा कथा हां मु मोर आस्तिनी भिक्षा मागिबाकू अच्छा एठी लीला चलेछि आ हां हेलो सालियो बाउंस पाती छड़ाइली हो से पाती रंती नाइ की सती हो काली रात रे एते राज थिला आज लाज गला काहे की बेगे लजाते जिलु आवड़ा की बेगे लजाते हस्त धरी बारू छिंताड़ी देलु आवड़ा
ମଉସା। ସେ ନାଥ କହିବା କଥା କଣ କି ଘର କଲେ କେତେ କଳି ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ତମର କଣ ଏମିତି ଘରେ କଳି ହେଲା ଯେ ଆଉ ତତେ ନାଥ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି କହିଲେ? ମଉସା ହଁ। ସାମାନ୍ୟ କଥାକ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହ୍ୟାଲୋ ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଉପସ୍ଥିତ କଳାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୀ ଯୋଗିଆଣୀ କଳିରେ ଖୁସି ହୋଇ ଭୋଗଡ଼ା ନିବାସୀ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା ଯୋଗୀ ଯୋଗିଆଣୀକୁ 21 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମହାଦେବ ସାହିର ସ୍ଥାନୀୟ ଦିବାକର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗିଆଣୀଙ୍କୁ 21 ଗୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କଳା। ହ୍ୟାଲୋ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଟିକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେଉଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୟାକରି ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି କି ଭଲେଣ୍ଟିୟରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିରବତା ରକ୍ଷା କଲେ ନାଚ ଆଉ ଟିକେ ଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ। କ୍ଷମା କରିବେ। ମଉସା ହଁ ଝିଅ କଥାରେ ନାହିଁ ହଁ। ନଈର କୋଚିଆ ଗାତ ହଁ। କୋଚିଆ ବୋଲି ମୁଁ ଧରି ପକେଇଲି ମୋ ଟୋକି ସବୁ ଦୁଣି ଆଣ୍ଟ ହଁ ଖାଲି ଝିଅ ବହୁତ ମଉସା ହଁ ଭଲ ଭାବିକି ଧରି ପକେଇଲି ଯେ ଆଚ୍ଛା। ଏବେ ଅଧା ବାଟରେ ମତେ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି। କହିଲୁ ତାହେଲେ କହୁଛି ହଁ ଶୁଣ। ହଁ ଆଡ ବାଇ ଏତେ ଆଡ ଛାଡ କାହିଁ ପାଇଁ କୁଲାଟା ଟାକର ମୁହଁଟା ଆର ସୋରିଷ ଟାକର ମଉସା ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ଛଡା ଇଲାଲୋ ମଉସା ଘର ଦ୍ୱାର ଛଡା ମୋ ଗୋଡର ଅଳତା ମୁଣ୍ଡେ ନାଇଲା ଲାଜ କାହିଁ ପାଇଗଲା হ্যালো বিশেষ ঘোষণা এই যোগী যোগাণী কলেজে খুশি হয়ে সরপুর নিবাসী শ্রী বিদ্যাধর স্বাଇଁ যোগী কি 21 টাকা এবং যোগিয়াণী 21 টাকা প্রদান করেছেন। অনুষ্ঠান তরফରୁ বিশেষ ধন্যবাদ। জয় কলা। হ্যালো হ্যাঁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଜ ଏଠାରେ କାହାକୁ ବି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରାଇଜ ପରେ ଘୋଷଣା କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝିରେ ଘୋଷଣା କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ঠিক আছে ଯେକୌଣସି ଦଳ ହଉ ମଝିରେ ପ୍ରାଇଜ ଘୋଷଣା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେହି ଷ୍ଟେଜରେ ଯାଇକି ପ୍ରାଇଜ ଦେବେ ନାହିଁ। ঠিক আছে ধন্যবাদ। নাথে ସେ ଝିଅ ଯାହା କହିଲା କହିପାରିଲେ ତାର ଉତ୍ତର କହିବି ମାନେ କହିଲ। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ, ହଁ। ଧର ନଈରେ ଯାଉଛି ନା ସାତକଣ୍ଡ ଆଉ ତହିଁରେ ଚଳୁଛି ନିଆଁ ହୁଡ଼ା ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଗେ ଚଷା ବସା କଲା ବଳି ଏଠି ଥଟ୍ଟା କରୁଅଛି ଚୁଡ଼ୁଚୁଡ଼ା। ହେ ବାବା ନୂଆ ଜନ୍ମ ତ ଶାଳୀ ହେ ବାବା ନୂଆ ଜନ୍ମ ତ ভক্ত ভিক্ষা গ্রামে মাগিলি বলি হে বাবা তবে বলি হ্যালো ঝিଅ ହଁ ମଉସା ସମସ୍ତେ କଥା ହେଲେଣି